अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नज़्र सईद। वुज़ू और साइंस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। वुज़ू के बारे में अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़िया करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वुज़ू की हिकमत के सबब कबूल इस्लाम। एक साहिब का बयान है, मैंने बेल्जियम में यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को इस्लाम की दावत दी। उसने सवाल किया, वुज़ू में क्या क्या साइंसी हिकमतें हैं? मैं लाजवाब हो गया। उसको एक आलम के पास ले गया, लेकिन उनको भी इसकी मालूमात ना थी। यहाँ तक कि साइंसी मालूमात रखने वाले एक शख्स ने उसको वुज़ू की काफी खूबियां बताई, मगर गर्दन के मसा की हिकमत बताने से वो भी कासिर रहा। वो चला गया। कुछ अरसे के बाद आया और कहने लगा, हमारे प्रोफेसर ने दौरान लेक्चर बताया, अगर गर्दन की पुश्त और अतराफ पर रोजाना पानी के चंद कतरे लगा दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मग्ज की खराबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। यह सुनकर वुज़ू में गर्दन के मसह की हिकमत मेरे समझ में आ गई। लिहाजा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और वो मुसलमान हो गया। अब मगरबी जर्मनी का सेमिनार इस हवाले से हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि मगरबी ममालिक में मायूसी यानी डिप्रेशन का मर्ज तरक्की पर है, यानी कि बहुत तेजी से फैल रहा है। दिमाग फेल हो रहे हैं। पागल खानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के यहाँ मरीजों का तांता बंधा रहता है। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर एक पाकिस्तानी फिजियोथेरापिस्ट का कहना है, मगरबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ जिसका मौजू था मायूसी, डिप्रेशन का इलाज अद्वियात के अलावा और किन किन तरीकों से मुमकिन है। एक डॉक्टर ने अपने मकाले में यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीजों के रोजाना 5 बार मुंह धुलाए। कुछ अरसे बाद उनकी बीमारी कम हो गई। फिर ऐसे ही मरीजों के दूसरे ग्रुप के रोजाना 5 बार हाथ, मुंह और पांव धुलवाए तो मर्ज में बहुत अफाका हो गया। यही डॉक्टर अपने मकाले के आखिर में एतराफ करता है, मुसलमानों में मायूसी का मर्ज कम पाया जाता है क्योंकि वो दिन में कई मर्तबा हाथ, मुंह और पांव धोते यानी वुजू करते हैं। अब वुजू और हाई ब्लड प्रेशर। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े वसूख के साथ कहना है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को वुजू करवाओ, फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, लाजिमन कम होगा। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात डॉक्टर का कौल है, नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वुजू है। मगर भी माहिरीन नफ्सियाती मरीजों को वुजू की तरह रोजाना कई बार बदन पर पानी लगवाते हैं। वुजू और फालिज। वुजू में जो तरतीब वार अज़ा धोए जाते हैं, ये भी हिकमत से खाली नहीं। पहले हाथों को पानी में डालने से जिस्म का एसाबी निज़ाम मुतला हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुंचते हैं। वुजू में पहले हाथ धोने, फिर कुली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर अज़ा धोने की तरतीब फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है।
मिसवाक का कदरदान। वुजू में मुतअद्दिद सुन्नतें हैं और हर सुन्नत मखज़न हिकमत है। मिसवाक ही को ले लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है कि वुजू में मिसवाक करना सुन्नत है, और इस सुन्नत की बरकतों का क्या कहना। एक व्यापारी का कहना है, स्विट्जरलैंड में एक नौ मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई, उसको मैंने तोहफा में मिसवाक पेश की। उसने खुश होकर इसे लिया और चूम कर आंखों से लगाया और एकदम उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जेब से एक रुमाल निकाला, उसकी तह खोली तो उसमें से तकरीबन 2 इंच का छोटा सा मिसवाक का टुकड़ा बरामद हुआ। कहने लगा, मेरी इस्लाम आवरी के वक्त मुसलमानों ने मुझे ये तोहफा दिया था। मैं बहुत संभाल कर इसको इस्तेमाल करता रहा। यह खत्म होने को था, लिहाजा मुझे तशवीश थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने करम फरमाया और आपने मुझे मिसवाक अनायत फरमा दी। फिर उसने बताया कि एक अरसे से मैं दांतों और मसूड़ों की तकलीफ से दो चार था। हमारे यहाँ के डेंटिस्ट से इनका इलाज बन नहीं पड़ रहा था। मैंने इस मिसवाक का इस्तेमाल शुरू किया, थोड़े ही दिनों में मुझे आफाका हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया तो वो हैरान रह गया और पूछने लगा, मेरी दवा से इतनी जल्दी तुम्हारा मर्ज दूर नहीं हो सकता, सोचो कोई और वजह होगी। मैंने जब जहन पर जोर दिया तो ख्याल आया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं और ये सारी बरकत मिसवाक ही की बदौलत है। जब मैंने डॉक्टर को मिसवाक दिखाई तो वो हैरत से देखता ही रह गया। कुव्वते हाफजा के लिए मिसवाक में बेशुमार दीनी और दीनवी फवाइद मौजूद हैं। इसमें मुतअद्दिद कीमियावी अज्जा हैं जो दांतों को हर तरह की बीमारी से बचाते हैं। मिसवाक से कुव्वत हाफजा बढ़ती, दर्द सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है। इससे बलगम दूर, नजर तेज, मैदा दुरुस्त और खाना हजम होता है। अकल बढ़ती, बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता, बुढ़ापा देर में आता और पीठ मजबूत होती है। मिसवाक के बारे में 3 अहादीसे मुबारका। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक करते। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है। नंबर 2, जब सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते तो मिसवाक करते। ये अबू दाऊद की हदीस शरीफ है। नंबर 3, तुम मिसवाक को लाजिम पकड़ लो कि ये मुंह को पाक करने वाली और रब ताला को राजी करने वाली है। मुस्नद इमाम अहमद। मुंह के छाले का इलाज। इतबाक का कहना है, बाज औकात गर्मी और मैदा की तेजाबियत से मुंह में छाले पड़ जाते हैं और इस मर्ज से खास किस्म के जरासीम मुंह में फैल जाते हैं। इसके लिए मुंह में ताजा मिसवाक मलें और इसके लाभ को कुछ देर तक मुंह के अंदर फिराते रहें। इसी तरह कई मरीज ठीक हो चुके हैं। टूथ ब्रश के नुकसानात, जो कि आजकल की दुनिया में हम बहुत शौक से टूथ ब्रश की तरफ रागिब होते हैं, तो आप सुन लें कि टूथ ब्रश के क्या नुकसानात हैं। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक 80% अमराज मैदा और दांतों की खराबी से पैदा होते हैं। अमूमन दांतों की सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से मसूड़ों में तरह तरह के जरासीम परवरिश पाते, फिर मैदे में जाते और तरह तरह के अमराज का सबब बनते हैं। याद रहे, टूथ ब्रश मिसवाक का नेमुल बदल नहीं है, बल्कि माहिरीन ने इतराफ किया है, जब ब्रश को एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसमें जरासीम की तह जम जाती है। पानी से धुलने पर भी वो जरासीम नहीं जाते, बल्कि वहीं नशोनुमा पाते रहते हैं। ब्रश के बायस दांतों की ऊपरी कुदरती चमकीली तह उतर जाती है। जो सफेदी होती है, नेचुरल जो दांत होते हैं, कुदरती जो दांत होते हैं, उसकी जो सफेदगी है वो खत्म हो जाती है। नंबर 3, ब्रश के इस्तेमाल से मसूड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ते जाते हैं, जिससे दांतों और मसूड़ों के दरमियान खला पैदा हो जाता है।
اور اس میں غذا کے ذرات پھنستے سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آئندہ سے احتیاط کیجیے کہ مسواک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیجیے اور ٹوتھ برش سے گریز کرنا شروع کر دیجیے۔ کہ آپ کو مسواک کرنا آتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں، مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ اب مسواک کرنا سنت ہے، اس کی نسبت سے مسواک کے 14 اہم نکات۔ نمبر 1، مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ نمبر 2، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے والے ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، مسواک تازہ ہو تو خوب ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ نمبر 5، اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ نمبر 6، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ نمبر 7، جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم 3 بار کیجئے۔ نمبر 8، ہر بار دھو لیجئے۔ نمبر 9، مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ نمبر 10، پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ نمبر 11، چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور نمبر 12، مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 13، مسواک وضو کی سنت قبیلیہ ہے، البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ نمبر 17، مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا سمندر میں ڈال دیجیے۔ اب ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس کی حکمتیں ملاحظہ فرمائیے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کے گرمی دانے۔ نمبر 2، جلدی سوزش۔ نمبر 3، ایگزیما۔ نمبر 4، پھپھوندی کی بیماریاں۔ نمبر 5، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں۔
ورنہ یہ कुली के जरिए मुंह में और फिर पेट में जाकर मुतअद्दिद अमराज का बाइस बन सकते हैं। हवा के जरिए लातादाद मौलिक जरासीम नीज गिजा के अज्जा हमारे मुंह और दांतों में लुआब के साथ चिपक जाते हैं। चुनांचे वजू में मिसवाक और कुलियों के जरिए मुंह की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर मुंह को साफ ना किया जाए तो इन अमराज का खतरा पैदा हो जाता है। नंबर 1, एड्स के इसकी इब्तदाई अलामत में मुंह का पकना भी शामिल है। नंबर 2, मुंह के किनारों का फटना। नंबर 3, मुंह और होठों की दाद कुबा। नंबर 4, मुंह में फफूंदी की बीमारियां और छाले वगैरह। नीज रोजा ना हो तो कुली के साथ गरारा करना भी सुन्नत है और पाबंदी के साथ गरारे करने वाला कवे यानी कि टॉन्सिल्स बढ़ने और गले के बहुत सारे अमराज हत्ता के गले के कैंसर से महफूज रहता है। नाक में पानी डालने की भी हिकमतें बयान फरमाई गई हैं। फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गर्द गुबार से पाक हो और इसमें 80% रतूबत यानी तरी हो और जिसका दर्जा हरारत 90 दर्जा फ़ारेनहाइट से जायद हो। ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें नाक की नेमत से नवाजा है। हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए नाक रोजाना तकरीबन 1/4 गैलन नमी पैदा करती है। सफाई और दीगर सख्त काम नथनों के बाल सर अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीन झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरई यानी नजर ना आने वाले रुएं होते हैं जो हवा के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। नीज इन गैर मरई रुओं के जिम्मे एक और दिफाई निजाम भी है जिसे अंग्रेजी में लाइजोजीम कहते हैं। नाक इसके जरिए से आंखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वजू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रो से नाक के अंदर रोनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तकवीयत पहुंचती है और मुसलमान वजू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नज़ला और नाक के जख्म के मरीजों के लिए नाक का वसल यानी वजू की तरह नाक में पानी चढ़ाना बेहद मुफीद है। आगे स्टेप है कि चेहरा धोने की हिकमतें। आजकल फिजाओं में धुएं वगैरह की आलूदगियां बढ़ती जा रही हैं यानी कि पोल्यूशन बहुत तेजी से फैलती जा रही है। मुख्तलिफ कीमियाई मादे सीसा वगैरह मैल कुचैल की शक्ल में आंखों और चेहरे वगैरह पर जमता रहता है। अगर चेहरा ना धोया जाए तो चेहरे और आंखें कई अमराज से दो चार हो जाएं। एक यूरोपियन डॉक्टर ने एक मकाला लिखा जिसका नाम था आंख, पानी और सेहत यानी कि आई वाटर एंड हेल्थ। इसने इस बात पर जोर दिया कि अपनी आंखों को दिन में कई बार धोते रहो वरना तुम्हें खतरनाक बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते या कम निकलते हैं। माहिरीन हुस्न सेहत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हर तरह के क्रीम और लोशन वगैरह चेहरे पर दाग छोड़ते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे को कई बार धोना लाजमी है। अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की सरकर्दा मेंबर बेचर ने क्या खूब इंकशाफ किया है। कहती हैं कि मुसलमानों को किसी किस्म की कीमियावी लोशन की हाजत नहीं। वुजू से उनका चेहरा धुलकर कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। महकमा माहौलियात के माहिरीन का कहना है चेहरे की एलर्जी से बचने के लिए इसको बार बार धोना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिर्फ वुजू के जरिए ही मुमकिन है। वुजू में चेहरा धोने से चेहरे का मसाज
خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا، میل کچیل بھی اتر جاتا اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اندھا پن سے تحفظ۔ میں آنکھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ سب کی، جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھوؤں کو وقتاً فوقتاً ترک کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھوئیں تر ہوتی رہتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی مبارک سجاتے ہیں وہ سنیں، ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے، منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں۔ جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے۔ مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب کونیاں دھونے کی حکمتیں۔ کونی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ ان امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شاہ رگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پاگلوں کا ڈاکٹر۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں پاکستانی مسلمان ہوں۔ پوچھا، پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا مگر میں نے کہہ دیا 2-4 ہوں گے۔ پوچھا، ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ یعنی کہ مائع کے اندر فلوٹ یعنی تیرتا رہتا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی ریجڈ یعنی کہ سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر موصل بن کر ہمارے گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ باقی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔
اب ہے پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے، اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ فقہاء کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن کہ وضو اور سائنس، کتنے فوائد ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا، کہ اللہ عز و جل نے انسان کو بہت سی بیماریوں سے، بہت سی امراض سے مفید طریقے سے بچا کے رکھا ہے کہ صرف اور صرف درست طریقے سے وضو کرنے سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ بہت سے ماہرین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وضو کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔